Alright. Let's go, let's go. May delivery, guys. Oy! Diri lang, diri lang. Oh, lagi. Alright. So, Jade's Cargo ni. All the way from Cagayan de Oro. Sa pangalan mo, sir? Tata. Tata, ikaw itong mga storya? Dili, iya. Ako ni. Iya. Sa pangalan mo? Manuel. Manuel. Mayo, kaya na-deliver, ano? Dali rin yung delivery. Asa ninyo ubang mga delivery? Syudad pa na. May buntag. Sa pangalan mo? Edson. Edson, guys. So, sila ni ang Jade's Cargo. So, mao ni siya ang one of the most affordable nga mga shipping company. They are nationwide na sila Luzon, Mindanao ug Visayas. So, kaniyang ligira, gikan pa ni og Mindanao. The long wait is over. So, ito guys, para sa MG5 natin. Ito guys, oh. 1, 2, 3, 4. 1,700. 51.68. Okay. Dugay na ning Jade's Cargo? Oh, dugay na siya. Mao ba? Pero mayo na kay kuan ni affordable kay ba? Okay. 1751. 18 pangkok lang ng sobra. Salamat ha. Thank you kay update kay mo makadag deliver da. Salamat ha. Amping. All right guys, naabot na from Jade's Cargo. So ayan guys, watch out for my next upload para sa next step natin para sa upgrade na to. And watch out sa mga gagawin natin dito para sa MG5 natin. So thank you for watching. It's your Inhenyerong Chopper. God bless, stay safe, drive safe.